Kepanikan melanda parlemen Israel saat serangan rudal Iran menyasar wilayah terdekat gedung parlemen Israel di Yerusalem. על הניתוק של הקואליציה הזאת דנה בדברים לא רלוונטיים. הנה התראה בזמן אמת שמלמדת על הניתוק של הקואליציה. בושה וחרפה שאתם דנדו. Pemirsa, para anggota parlemen Israel tiba-tiba berdiri dan bergegas mencari perlindungan setelah sirine peringatan rudal berbunyi saat rapat diadakan. Sejumlah pecahan rudal balistik yang diluncurkan Iran jatuh di berbagai lokasi di dekat gedung parlemen Israel di Yerusalem. Pemirsa, rudal Iran kembali menghantam wilayah Tel Aviv. Ya, serangan rudal ini membuat kerusakan dan dampak di beberapa wilayah Tel Aviv. Iran kembali menghantam menyerang Tel Aviv dengan rudalnya. Iron Dome tak mampu menahan rudal ini hingga menghantam beberapa titik di Tel Aviv. Rudal canggih milik Iran menghantam jalan raya dan tempat parkir. Akibatnya sejumlah mobil dilaporkan rusak meski belum diketahui berapa jumlah korban akibat serangan ini. Empat orang terluka setelah rentetan rudal yang diluncurkan dari Iran menghantam pusat kota Tel Aviv pada hari Minggu. Pemirsa, pecahan kaca, ubin dan dinding terlihat di area pemukiman di Tel Aviv, Israel. Rudal-rudal yang diluncurkan Iran berhasil menghantam perkotaan di Israel. Pecahan proyektil rudal Iran pun menghancurkan bangunan-bangunan dan juga jalanan di sekitarnya. Polisi yang datang langsung menutup dan jalan dan juga menghitung kerusakan yang disebabkan rudal Iran. Atas kejadian ini, 4 orang terluka, 3 diantaranya dirawat secara intensif. Pemirsa, sejumlah kendaraan di Tel Aviv, Israel terbakar pasca terkena serangan rudal dari Iran. Ya, petugas yang datang langsung mengevakuasi daerah sekitarnya. Di tengah kepanikan, warga mendengar adanya suara ledakan yang besar. Beberapa mobil dibakar setelah diduga rudal Iran menghantam Tel Aviv. אז בעצם התחילה אזעקה, הייתה התראה, וממש באמצע האזעקה שמענו בום מטורף, חלקיקים של מכוניות לכל החלק הזה, והכל התחיל לעלות באש. היה לכודים במקלט, והיית במקלט, כל המקלט פשוט נעלם לו החשמל. היית במקלט? אני גם הייתי במקלט. זהו, התקשרנו למשטרה, הגיעו ממש כמה דקות וסגרו את הזירה. Diketahui bahwa pada hari Minggu waktu setempat, sejumlah rudal Iran membombardir ibu kota Israel, Tel Aviv. Polisi yang datang langsung menyusuri lokasi dan mengevakuasi daerah terdampak. לפני זמן קצר התקבל אירוע על שריפה של רכבים, כנראה כתוצאה מנפילה של רסיסים שזירים שאתם רואים פה בזירה. כוחות ההצלה, המשטרה, מג"ב, גב"א, מד"א, פיקוד העורף, הגענו לזירה, ביצענו כמובן סגירה של הזירה והרחקת סקרנים, ביצענו סריקות, לשמחתנו ללא נפגעים. מדיווח שם של מד"א כרגע. מה שאני מבקש מהאזרחים, מה שאתם רואים פה זה גרם נזק למספר רכבים פה. Kementerian Kesehatan Israel mencatat lebih dari 100 orang yang terluka dibawa ke rumah sakit akibat konflik dengan Iran dalam 24 jam terakhir. Hal ini terjadi ketika perang antara Israel dan Iran memasuki minggu ketiga dengan sedikit atau tanpa tanda-tanda melambat. Kedua belah pihak telah melancarkan serangan tanpa henti satu sama lain sejak tanggal 28 Februari lalu.
Sejumlah rudal yang diduga berasal dari Iran terlihat di atas Tel Aviv pada hari Senin menghantam berbagai wilayah di Israel Tengah. Pemirsa, sirine serangan udara berbunyi di penjuru Tel Aviv saat rudal balistik Iran melintas di langit seiring konflik dengan Iran memasuki hari ke-17. Ledakan terdengar di dalam dan juga di sekitar kota Tel Aviv pada Senin malam. Serangan rudal dan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan militer Israel dan Amerika Serikat di seluruh wilayah tersebut terjadi setelah sebelumnya Israel dan juga Amerika Serikat melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran. Menurut data Israel, 19 warga Israel dilaporkan tewas sejak awal konflik dengan hampir 3.000 orang terluka. Pemirsa, keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan publik setelah 2 kali memunculkan atau menuai kecurigaan. Ya, warganet bahkan membagikan hasil kecanggihan Artificial Intelligence atau AI mengganti wajah Netanyahu dengan tokoh lainnya. Keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dipertanyakan publik setelah 2 kali kemunculannya menuai kecurigaan. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benjamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun publik dibuat curiga dengan bentuk gigi, hidung, dan jumlah jari yang tak wajar hingga menyebut video Netanyahu tak asli dibuat dengan Artificial Intelligence atau AI. Menjawab kecurigaan publik yang menuding Netanyahu telah tewas dan membuat video dengan AI, 15 Maret 2026, ia kembali muncul di kedai kopi. Benjamin Netanyahu mengeluarkan video dirinya sedang menikmati kopi. אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. אני חושב של המסר לאנשים שיוצאים... Namun dugaan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah tewas malah semakin menguat usai ia merilis video di kedai kopi. Warganet membagikan hasil dari Artificial Intelligence atau AI dengan berbagai wajah tokoh yang berbeda, mulai dari Presiden Prancis hingga Presiden Ukraina. Sebelumnya rumor Netanyahu tewas disebarkan media Iran setelah beberapa hari Netanyahu tak muncul ke publik. Pemirsa, ribuan orang turun ke jalan di Ilam, Iran untuk memprotes serangan Amerika Serikat Israel atas wafatnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Pemirsa, berbagai kelompok mengibarkan bendera Iran dan berbaris di jalanan sambil meneriakkan slogan-slogan. Akibat tampak perang, pihak Iran melaporkan hingga 1.450 orang tewas dengan 13 kematian personil militer yang diakui oleh pihak Amerika Serikat dan hingga 13 kematian dari pihak Israel. Pemirsa, Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak hanya adu kekuatan senjata. Ya, perang informasi hoax pun merajalela. Dunia internasional dikejutkan dengan kabar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mungkin tewas atau luka-luka akibat serangan balasan Iran. Kabar tersebut disebarkan media Iran setelah beberapa hari tak muncul di publik. Video dirinya saat memberikan pernyataan pun sempat diisukan hasil rekayasa Artificial Intelligence. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran mengeluarkan video rekayasa AI atas serangan ke kapal perang dan fasilitas Amerika Serikat di Timur Tengah. Allahu Akbar! Truth about their disinformation, I assume most of you saw. They use AI. They said they attacked the USS Abraham Lincoln, one of the largest ships in the world, an aircraft carrier, and they show pictures of it burning. It was never attacked, it was never burning. The Wall Street Journal put out a false story that 5 of our big, beautiful tankers that we feed the planes with, give the planes the gas, jet fuel, hundreds of thousands of gallons of
gasoline, that they were all